the presentation from Rika related to translation. Can you share your screen, Rika? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, Miss jadiin host dulu deh. Nggak bisa, Miss. Nggak bisa ya, sebentar. Nah, udah Miss co-host. Cak mana, Miss? Udah, nggak, langsung aja share. Sekarang bisa share. Share apa? Your presentation. Oke. Sudah belum, Miss? Oh, you are using your headphone? Yes, Okay. Miss. Because I Okay. don't have quota. Hah? Sama aja kan, handphone pakai kuota. Ini nggak bisa tethering, Miss. To your laptop. Iya. Okay. Wait a minute ya. Translation shift ya? Bukan kemarin Cynthia kemarin apa ya? Terakhir kan Vira sama Cynthia kemarin ini, Miss. Apa? Tukeran. Iya, tapi Cynthia kemarin judulnya apa, Sin? Is there Cynthia here? Yang unit translation itu. Translation unit ya, the unit. Oke. Miss ingatnya shift. Oke, go on. Miss kirain sama. Okay. So, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rika Pratiwi, and today we would like to discuss about translation shift. And I would like to try to share my understanding for this unit. So, guys, translation. Benar, ini Fauzia benar? Halo Rika. Waalaikumsalam. Udah Fauzia telepon balik pakai telepon biasa Beyor? Kok lemot? Ini Rika atau Miss yang nggak ada suara ya? Emang Kak Rikanya nggak ada suara nih. Rika. 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 Halo Rika. Assalamualaikum. Ya, suruh masuk sini deh. Makasih deh ya udah diantarin. Halo, assalamualaikum Bunda. Tidak, ini adalah satu yang saya terlalu sakit. Halo Rika. Ya dah. Miss Kuota kali Mbak Rika. Miss Kuota kan, Miss? Halo Rika. Are you in? Kayaknya nggak ini dia. Giliran presentasinya habis paketnya. Ada Miss. Wait a minute. Oh, okay. What happened? Why you cannot? I don't know, Miss. Indosat jaringannya jelek banget. I'm trying to move to my laptop. Wait a minute. Okay. Dosen. I do really sorry because there are a lot of people on my room now, so that's why I'm using my mask. And I think that I cannot see Vicor here. Where is Vicor? Where is Anggun? Ya, siap. Vicor, Anggun. Anggun di luar. Anggun ya? Ini Angga. Ada. Sorry. Fitria ada. Nah, Rikanya keluar lagi. Ada lagi data yang diperlukan, Bunda? There are just a lot of people here. Okay, Rika. By the way, talking about the translation, have you found your novel? Berapa tahun ke atas? Not Miss. Ya. Miss novel apa? That's why. Apa enggak? That's why I suggest you to find it start from now on. I mean, like, just find the not so thick one, just the thin one, the short one. Bukan. Cuma ini dan lagi proses yang. So you can start to analyze it. So you can start to read and start to analyze it, because I'm afraid that if it is only
If it is only like 2 weeks or 3 weeks, you don't have a lot of time, because I don't only ask you to analyze it, but also make the article, just like the article that I have shared to you before. Cuma kedua, katanya berempat. Habis dari. The one who just Bawa sini. ada kursi satu lagi. Rika? Yeah. Or if it is so difficult for you, can you just record? Kayaknya di sinyalnya emang beneran ini. Bingung nih, Miss mau ngapain? Dia nggak ada ngomong. Oh, okay. Why you use UIGM background? Okay. Can you hear me? Okay, I can hear you. So you can start to share. Mana sih start dari sini? Bawah. Ya. Oke. Ada siapa namanya? Mulai diulang namanya. Sudah muncul kan? Sudah. Ada 2 kali. Make it into slide. Okay. Okay. Oke. Sekarang So, mau tanya, berapa juz hafal ya? by Vinay and Darbelnet. So what is translation shift? Translation shift is the changes in linguistic that occur between the source language and target language. Jadi ini suatu bentuk perubahan yang terjadi saat menerjemahkan dari sumber bahasa menuju ke bahasa targetnya dan mengakibatkan suatu pergeseran makna. So in translation shift, we have two kind of translation shift divided by two methods. The first one is level shifts, and the second one is category shift. As you can see here, the category shift divided by for the first one is structural shift, second one class shift, unit shift, and last is intrasystem shift. Okay, next we move to level shift. Okay, level shift is expressed by grammars in one language and lexis in another. Jadi ini satu pergeseran dari tata bahasa ke, for the example, search language, I am studying hard. To the target language, saya sedang belajar keras. Okay. Nah, di source language we have to be plus verb ing, right? Atau ini tensesnya, as we know, adalah simple present continuous tense. We use verb ing. Nah, di target language, di bahasa, we use sedang. Sedang itu mencerminkan present continuous tense. Okay. Another example, dari source language-nya, we have I have studied hard. Nah, di sini kita pakai present perfect tense, ya. Tepinya have, terus pakai verb free. Dan di target language-nya berarti saya sudah belajar keras. Nah, si have studied ini, di search language itu kan present perfect tense. Di bahasa Indonesia, kita terjemahkan menjadi sudah. Oke.
Next, about category thief. So, category thief divided into four. There are structure thief, class thief, human thief, and intrasystem thief. The first is structural. What is structural shifts? Structural shifts is the changes on the grammatical structure. For the example, dari search language-nya, I wash myself. Dari structure here means like structure itu kayak subject, predicate, object, kalau di bahasa Indonesia predicate, object. Ini di example from the source language-nya kita pakai I wash myself. Di target language-nya saya mandi. Di sini terjadi pergeseran makna dari myself di sini tidak diartikan karena maknanya tetap sama. Kita tetap I wash myself, saya mandi. Padahal di sini I sebagai subjek, wash sebagai predicate, dan myself sebagai objek. Tapi kita translate ke menggunakan saya sebagai subjek dan mandi sebagai predicate. Dibuang yang syarat nomor 1 harus datang online. Got it? Yang buang kenapa? Next, about class. Here. Classive is when source language item is translated with target language item which belongs to a different class. As we know, kayak kita itu kan setiap kata itu have kelasnya tersendiri kan. Contohnya ini source language kita use bahasa for source language. Mereka bekerja dengan cepat. Terus the target language English kita translate jadi they are working quickly. Nah, di source language-nya kata cepat ini kelasnya adalah adjective cepat. Namun jika kita translate ke bahasa Inggris, quickly di sini digunakan kelasnya sebagai adverb, bukan merupakan adjective. Seperti itu. Kalau adik-adik sudah nyiapin syaratnya lebih cepat, insya Allah. Next about unit. Your voice unclear. How about right now? Nah, untuk unit shift atau rank change, ini the changes on the grammatical system from language to target language. So, as we know, grammatical system in here tuh kayak tingkatan ini loh, yang dari morphem, words, phrase, sama clause and sentence. Nah, di sini there are kind of unit shift. The first one is upward rank, second one is downward rank. Nah, maksudnya upward rank here is from the lower unit to higher ones. Like I said before, grammatical system kita itu kan dimulai dari morphem, kemudian tingkat pertama terkecil itu morphem, yang kedua itu words, yang ketiga itu phrase, yang keempat clause, and yang kelima itu sentence. Nah, kalau misalkan when we translate from SL to TL dari lower unit to higher unit, itu disebut dari upward rank. Jadi contoh, misalkan first language-nya gravity. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia, itu menjadi daya tarik. Gravity itu kan merupakan word
ya guys, satu kata kan jadinya. Nah, pas kita translate ke bahasa Indonesia, ke target language-nya itu menjadi 3 kata. 3 kata yang ini bisa dibilang sebagai a clause, ya misalnya. Kalau tidak salah clause atau sentence. Karena dia sudah lebih dari satu word, jadi bisa dibilang satu klausa. Nah, ini dari language-nya yang satu kata, terus diterjemahkan menjadi lebih dari satu, atau lebih besar gitu ya, lebih tinggi tingkatannya. Jadi dinamakan upward trend. Nah, kalau downward itu kebalikannya. Example di sini dari Swedish language, dari English, we have I don't know. Itu merupakan satu klausa kan, karena satu sentence malah. Ini satu sentence yang ketika kita translate ke target language-nya, entahlah, it's only a words kayak gitu. Okay, do you understand, guys? And the last one is about intra-system shift. Nah, intra-system shift ini occur internally within system between singular and plural. Nah, for the example here, single language-nya, a cat is a cute animal. Nah, kalau misalkan diartikan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin kita akan mengartikannya seekor kucing adalah binatang yang imut. Tapi kan di sini tidak spesifik sebenarnya. Dari search language-nya itu, dia mengatakan a cat di sini bukan seekor kucing, tapi dia mengartikan bahwa kucing, semua kucing adalah binatang yang imut gitu. Jadi a cat di sini kan kalau di bahasa Inggrisnya a cat adalah jadi kayak satu single kan, singular kan. Tapi ketika kita translate ke bahasa Indonesia, si kucing ini menjadi plural karena dia nggak spesifik nih kucing yang seperti apa, kucingnya siapa, tapi dia cuma bilang kucing. Nah, kucing itu kan berarti plural gitu, banyak kucing, bisa aja kayak Persian kucing atau kucing hitam gitu, kucing garong gitu kan, semuanya imut kayak gitu. Nah, kayak contoh lain sebagai ada contoh lain sih, bentar. Wait a minute. Sebenarnya ada contoh lain tapi Rika lupa. So, the way that you become wordless is by asking good questions. So, any question, guys? Oh, okay. It's already the end of the presentation. Yes, Miss, because it's only 8 pages per unit. Okay. Okay. Any question, guys? Others? Do you have any question? Jadi kalau nanti ada rekan-rekan yang mau bergabung, yang lulusan tahun ini masih bisa bergabung. Ini ada bentuk kopi kartu pelajar, kan kita kartu di pondok. No question? Oh, I think that everyone is already understand. So, Rika, can you stop? Okay, so I have shared to you. Okay, here I have shared to you an article related about the translation shift. So this is in Bahasa Indonesia. So if you don't really comprehend what Rika already explained, but I think that what Rika has explained to you is already clear because she gave you the example, the easiest example that you could comprehend. But if you just want to know or to explore more, or you want to take translation shift as your semester project later on, you can check on some of the article that I have sent to you, and even I think that you can find a lot on your internet, you can find it a lot. Jadi dia di sini jelasinnya dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalnya masih bingungnya versi bahasa Inggrisnya, this is the Indonesian version. So what is levels shift, ya.
So, but the main point, mungkin Rika juga udah jelasin tadi, it's how sometimes when it comes from English to Indonesia, kenapa sih when you translate gitu ya, ketika di bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, pasti translatannya jadi lebih pendek daripada bahasa Indonesia. Ya kan, sering banget kan kejadiannya begitu. Teman kalian tuh ngasih 1 lembar, but when you translate into English, itu pasti jadi short. Ya kan? Nah, this is what really happens sometimes because we translate the shift. Karena kadang dari clause yang dalam bahasa Indonesia itu kan kadang-kadang bertele-tele loh. Dia clause, padahal sebenarnya ketika di bahasa Inggris kan itu nggak perlu dalam berbentuk clause, tapi kadang cukup 1 vocab aja. Or kadang-kadang it just only a phrase. Yeah? So that's why we talk about the shift. Yeah, so there are a lot of kinds of shift. Yang tadi udah dijelasin Rika, ada structure, ada dari yang pertama dulu tadi. Ada level shift. Nah, level shift itu apa? Gitu ya. Lebih ke memiliki padanan dalam bahasa pada level yang berbeda. Ya. And then tadi udah jelasin Rika semua sih strukturnya tadi kan. Ada contohnya yang entahlah gitu ya. I don't know itu kan one full sentence kan. I don't know, subject, ada verb, ada subject, ada do-nya, ada auxiliary-nya, plus not-nya, plus verb-nya. Tapi ketika di bahasa Indonesia kan cuma entahlah. Itu cuma conjunction aja gitu ya. Nah, itulah perubahan yang tadinya sentence malah cuma jadi only verb, only one word. Ya, sama yang lainnya. Here is a lot of example, ada class shift, unit shift, gravity. Tapi pas di bahasa Indonesia jadi gaya tarik bumi. Ya kan? So it's only sometimes they don't change it into gravitasi, but they change it into gaya tarik bumi. Nah, this is also the same. I don't know, entahlah gitu ya. Ini semua dijelasin dalam bahasa Indonesianya. So you can go check this slide, this article. Ya, sekolahnya apa? And even I found tesisnya orang di Universitas Pamulang, tapi dia anak sastra Inggris sih. Dia menganalisis translation shift analysis on Habibie and Ainun novel. Jadi yang versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesianya. Ini bisa di-download satu-satu. Ada chapter 1, chapter 2, chapter 3-nya. Tapi saya udah buka yang chapter 3 masalah. Oke, sebentar. Let me stop share. Nah, ini dia yang bab, ini bab 3-nya ya. Salah, I should download bab 4-nya harusnya. This is like I've told you before ya. Jadi one of your way, karena nanti saya yakin kalian skripsinya bakal masih bermasalah untuk nggak bisa ya dia yang bab 4. Ya, jadi tinggal dibaca aja gini. Nanti cari-cari aja di internet banyak kalau mau cari contoh nih, an analysis of shift in the translation of the apa ini ya. Rata-rata banyak thesis yang membuat tentang translation shift analysis. Ya, translation shift and translate strategies. So you can actually be inspired by this to make your own thesis. Because I do believe you cannot come to school kayaknya bahkan next year. It will be so dangerous for you because of this situation. So that's why I suggest you to prepare an analysis, and even one of them is translation. Or you want to analyze in morphology, or you want to analyze in semantics, or you want to analyze the translation. That's all. Because what you need for analysis is only the book. You just sit on your own, gitu ya. And you don't need to go to school or what. So that's why it's better for you to start to think that maybe you want to take this as one of your thesis. Yeah. So far, any question? No? Ada pertanyaan? Jelas nggak ini? Saya bingung kalau nggak ditanya. Iya, kenapa Mi? Okay, show me your face, Mi. Miss. Ya, kenapa? Mi? Yang novel itu harus ada versi bahasa Inggris yang full ya? Ya iya, kenapa? Because you need to compare. Karena kalian harus compare. Bahasa Inggrisnya tuh, kalimat bahasa Inggrisnya apa, kalimat bahasa Indonesianya apa. If you don't have the English version, gimana tahu
arti bahasa yang sebenarnya gitu. So that's why coba cari dulu, jangan cari novel yang bahasa Indonesianya, cari dulu yang novel bahasa Inggrisnya. Nah, coba nanti baru cari bahasa Indonesia. Kalau misalnya dua-duanya bisa kalian temukan online, e-book semua lebih bagus. Tapi kalau nggak nemu, berarti coba cari yang versi bahasa Inggrisnya, baru cari yang versi bahasa Indonesianya. Ada kok banyak yang gitu-gitu. Nggak usah yang tebel-tebel, yang tipis-tipis saja. Siapa tahu nanti itu kan cuma artikel kan. 300 halaman. Ya boleh. As long as you have the English version and Indonesian version, I don't care with the pages. Tapi novel ya, not short story. That's the difference between novel and short story. Short story will be only like 10 pages, no. But novel is more than that. Novel tuh ada chapternya. Ya ada chapternya. Kalau nggak ada chapternya, dia termasuk short story. Apa Rika? No. Okay, others? Yang lain? No question? If you don't have any question, I just stop the class. Siapa yang nggak ada ini? Ini hilang masuk. Tikor ya? Satu-satunya ya? Budak ini. Okay, so thank you very much for your coming. You're coming on the Zoom. So that's all for today. See you next meeting on Thursday ya. And don't forget with your homework for semantics. Tulis tangan aja. Tulis tangan, terus jawabannya nanti kirim ke Miss. Mau ngetik juga nggak masalah. That's up to you. So what do you want? So as long as you give me your answer. Okay? Thank you very much and see you next meeting. Bye. Assalamualaikum. See you, Miss. Thank you.